मेलोडी बिजनेस के करवा लाइक केनता आपन माइंड के आसला कि बजा लेन के এটা তো কহবাকে গলে বহুত এটা টিকে এটা কাহানি বলবার কথা हां दा हां ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି हां दा हां ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଆଗରୁ ବଜାଉଥିଲେ हां हां ସବେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କୁମ୍ପଡ଼ା ମାଟି ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ବଜାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବାପା ଲିସାନ ବଜାଉଥିଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମୟୂରୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଫେଡ଼ିଓ ଟିଭି ଫିଭିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ ଆମର ଉତ୍ସବ ଫୁତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ ବି ଯାଇଛନ୍ ମୋର ବାପା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ 2010 ହେଲା हां 10 ହେଲା ଭିତରେ ବାପା ସେହି ଟିମ୍ କେ ହିଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ हां ଯେ ମୋର ବାହା କରବା ଲାଗି बराती भी হয় हां তো আগে কাঁ ହୁଏ କି 4-5ଟା ବଜେ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲ हां हां ଟି ମାନେ 8-10 ଲୋକ ଥିଲେ हां ଡବଲ କଲ ସେ ଦିନରେ रखी ରଖିଦେଇଥିଲେ दी छन डबल হয় তো সেদিনে ডবল রখিদেলা ভিতরে কেনতা করে কাଣା তাকর গোটে গোটে মিসঅন্ডরস্ট্যান্ডিং ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡରି ଗଲେ କି କେନ୍ତା କାଣା ହେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସିନା मोर प्रोग्राम के मोर बिहा दिने हां हां बहुत पूरा असुविधा हे असुविधा तापरे घरे भी कंदा कुटा ही गले हां बजा ठोकी देला एंदा सेंदा बोली करी तापरे जेन पूजा काम नहीं करसन के दे गंसी जासन हां हां दा से दे गंसी जासन जे से भीतर बिना बजारे हम दे गंसी गले हां मोर मां बापा सब कांदी कुंदा करी हां तापरे हां घरे बजा थई किना मते बोले घरे दुख ही गला पूरा हां बजा जेहेतु नहीं करे तो टिकटा लागना दा बिहावर गुटे बाहर तो मेन बजा जाउछन आपण माने समस्त भी जानि छन बिना बजा दिन हा काम दे नहीं काम है तो से टाइम रे ना मन दुख टिक थिला बोला तो हां हां तापरे से दिनु ही मोर गोटे चैलेंज आसला हां जे मते बजा पार्टी मोर बापा माने बजौथिले ठकले हां ଆଉ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ବଜା ପାର୍ଟି ଟେ ଖୋଲମି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଠକେ ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବି ସେଇ ସଲାମତ ଭଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲି ଆଉ ଲୋକର ସେବା କରିବି